जय जगन्नाथ। ओं ब्रुंग बृहस्पते नमः। नमस्कार दर्शक बंधु, मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानू डीटीवी ओडिया चैनल को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु, देवगुरु बृहस्पति जी कि उन्नतिकारक ग्रह, व्यक्तिविशेषंकर प्रगतिकारक ग्रह, अर्थ को अभिवृद्धि करुवा ग्रह बा धनकारक ग्रह, संतानकारक ग्रह, शिक्षाकारक ग्रह, पारिवारिक जीवन को संतुलित करुवा ग्रह, गोटे कन्यार जातक दाम्पत्य सुख बा पारिवारिक सुख को प्रदान करुवा ग्रह बा पतिकारक ग्रह, शिक्षाकारक ग्रह बृहस्पति जी कि मिथुन राशि रही वर्तमान एवं 18 अक्टोबर 2025 शनिवार दिन बृहस्पति अतिचारी होई जल्दी जल्दी स्पीड रे आगु को शीघ्र गति करी कर्कट राशि को आगामी 48 दिन पर गति करेंगे। तेबे बृहस्पति जो राशि परिवर्तन होउची आगामी 48 दिन पर ये जीवजगत पर मेष ठारू मीन पर्यंत आपण मानकर द्वादश राशि पर विशेष रूप से राशि को प्रभावित करेंगे, आपण जीवन को प्रभावित करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आमे देवता को पूजा करि थाउ। देवता माने जहाँ को गुरु रूप में चिंता करती, गुरु रूप में वंदना करती, गुरु रूप में पूजा करती, से होचंती देवगुरु बृहस्पति। बृहस्पति होचंती त्यागकारक ग्रह, त्यागी। भगवान गीतारे कहते त्याग ही पुरुष श्रेष्ठम। तेणु गुरु जी अन्य मान को सत्मार्ग रे नहीं थांती, अज्ञान रूपक अंधकार ज्ञान रूपक आलोक प्रदान करि थांती। गुरु होचंती सदा सर्वदा मंगलमय। जेतबले गुरु शुद्धि थांती सेतबले आमे कहू आमर वर्षटी शुद्धि अछि। गुरु शुद्धि अर्थ वर्ष शुद्धि, चंद्र शुद्धि अर्थ होची दिन शुद्धि, रवि शुद्धि अर्थ होची मास शुद्धि। एवं आमे जेतबले विवाह व्रत मांगलिक कार्य करि थाउ सेतबले देवगुरु बृहस्पति शुद्धि अछंती कि नाही आमे प्रथमे देखि थाउ, कारण गुरुंकर आशीर्वाद रे ही प्रत्येक कार्य फलवती होता है। तेबे देवगुरु बृहस्पति जी कि कल्याणकारी ग्रह, सी मिथुन राशि को परित्याग करी कर्कट राशि जहाँकि तांकर प्रिय राशि एथिपाई जे कर्कट राशि रे बृहस्पति होचंती उच्चस्थ, तांकर उच्च राशि कर्कट राशि को गमन करुचंती। 18 अक्टोबर 2025 शनिवार दिन पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को, पुनर्वसु नक्षत्र जहाँकि तांकर निजर नक्षत्र बृहस्पति नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र हूँ बृहस्पति अधिकारत्व रहुची। पुनर्वसु नक्षत्र कर्कट राशि को प्रवेश करुचंती बा चलुचंती। एवं आगामी 5 डिसेम्बर 2025 पर्यंत देवगुरु बृहस्पति कर्कट राशि रहिबे। तेबे आसंतु जानिबा राशि चक्र उपर देवगुरु बृहस्पति प्रभाव कौन रहिबो। मीन राशि, मीन राशि राशि राश्याधिपति होचंती निजे बृहस्पति। आपण को राशि होची जलतत्व राशि एवं राश्याधिपति बृहस्पति पूर्वर राशि ठारू चतुर्थ स्थान रे थिले एवं वर्तमान बृहस्पति कर्कट अर्थात पंचम स्थान को गति कले। बृहस्पति जे कि आपण को राशि पाई लग्नेश अर्थात स्वास्थ्य अधिपति एवं कर्मेश दशम कर्मस्थान अधिपति से उच्चस्थ हेले। तेणु बृहस्पति आपण पूर्व अपेक्षा बर्तमान अधिक शुभप्रद हेले बा आपण पॉजिटिव हेले। बृहस्पति का नवम दृष्टि मध्य आपण राशि प्रति रहिला, मीन प्रति बृहस्पति कहीं कर्कट रे बसिले नवम दृष्टि आपण राशि मीन को देखिले। तेबे जो मानकर मीन राशि गोटे कथा अनुभव करिवे, विगत प्राय आपणकर 8-9 मास हेबो बा 10 मास हेबो आपण बहुत टेंशन भितर अछंती, चाप भितर अछंती। एवं जेहेतु ये द्वितीय राउंड कई विगत 2.5 वर्ष ये आपण पाखापाखि धरतु 8 मास, तमाने 3 वर्ष 2 मास 3 मास धरी बा पाखापाखि 3 वर्ष धरी कई बहुत असुविधा भोग करुचंती। जो काम हवा कथा जल्दी से काम विलंब होउची। कर्मक्षेत्र मानसिक चाप रहुची, निजर स्वास्थ्यगत समस्या, थंडा दोष, थ्रोट इन्फेक्शन, लंग्स इन्फेक्शन, वायरल फीवर, आपणकर प्राय समय मुंड बिंधा हेबा, थायराइड भली समस्या महिला मानकर हेबा, तल पादरे जंत्रणा हेबा, पेट जनित समस्या लगी रहिबा
ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୀନ ରାଶି ଯେଉଁଠି ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷାସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିୟ ପାତ୍ର ହୋଇଥିଲେ, ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅପ୍ରିୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ନିଜ ପରିବାର ଲୋକ, ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ଏପରିକି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ଅନେକ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ହିଂସାପରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତିହିଂସାପରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ସାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଉନଫଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ମୀନ ରାଶି ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟୁଛି, ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ନ କହିଲେ ସରେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମାନସିକ ଚାପ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବୁଡ଼ିଛି ବା ଅଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କିଛି କାଂଶରେ ପଜିଟିଭ୍, କେତେକାଂଶରେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍, କାରଣ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି, ରାଶିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ସେଥିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁ ଥିଲେ ତା ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। କିଛି ନୂତନ ଜମି ଭୂମି ଆପଣ ଏ 48 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରୟ କରିବେ ବା କିଛି ଯାନବାହନ କ୍ରୟ କରିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକିଏ ପ୍ରଶସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁ କର୍ମଚାପ ରହିଥିଲା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଯେଉଁ ପୁରା ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କରୁଥିଲା, କିଛିଟା ପଇସା ଯେଉଁଟା ବାକି ରହିଛି, ବାକି ଅର୍ଥ, ବକିଆ ଅର୍ଥ କିମ୍ବା କିଛି ପଇସା ଯେଉଁଟା ପେଣ୍ଡିଂ ପଡ଼ିଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରୁନି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କିଛି କାମ କରିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡରରେ ତା ପେମେଣ୍ଟ ମିଳିନି, ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ ଆଗାମୀ 48 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ। ତେବେ ସନ୍ତାନ ହେତୁକ ଶୁଭଫଳ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର, ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ବା କର୍ମ ଲାଭରେ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି ହେବ। ସନ୍ତାନଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୁରୁ ତଥା ରାଶ୍ୟାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥିବାରୁ ସିଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ବା ସିଦ୍ଧ ଗୁରୁଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶନି 7.5ରେ ଆପଣ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିବାରୁ ଶନି 7.5 ନିବାରକ ଯନ୍ତ୍ର ବା ଶନିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନାମରେ ବୃହସ୍ପତି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଏବଂ ନୀଳପରାଇତା ଫୁଲ ଦେଇ ଶନିଙ୍କ ନାମରେ ଶନି ଯନ୍ତ୍ରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲର ଅଭାବ ରହୁଛି ବା ଆପଣଙ୍କର ଅପରାଜିତା ଫୁଲ ମିଳୁନାହିଁ, ନୀଳ ଅପରାଜିତା ଫୁଲ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଧଳା ଫୁଲ ଦେଇ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଧଳା ଦେହରେ ସବୁ ରଙ୍ଗର ସମନ୍ୱୟରେ ଧଳା ବା ଧଳାରୁ ହିଁ ସବୁ ରଙ୍ଗର ସୃଷ୍ଟି, ରଙ୍ଗର ଉତ୍ପତ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଧଳା ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରିୟ ପୁଷ୍ପ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଯନ୍ତ୍ରଟିକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଠାକୁର ଘରେ ପୂଜାସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ପୂଜା ପାଠ କରି ନବଗ୍ରହଙ୍କ ପୂଜା କରି ଆମେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ଆପଣ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଯନ୍ତ୍ର ଏବଂ ଶନି 7.5 ତ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଶନି 7.5 ଯନ୍ତ୍ର ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଡ଼ର କରିବି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଏବଂ ନାମ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଗୋତ୍ର ନାମରେ ଆମେ ପୂଜା ପାଠ କରି ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରି ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ এই ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିପାରିବୁ, ଯାହାକି পোস্টাল মাধ্যমে বা কোরিয়র মাধ্যমে আপনার ঘরে বসি এই যন্ত্রক অনলাইনে মগাই পারে বা আমার স্টাফ সহিত কথা মগাই পারে। আমি ইয়াকে আপনার প্রদান করে পারিবু। আশা করি মহাপ্রভু জগন্নাথ দ্বারা আপনার জীবন সুখপ্রদ হো, আপনার চলাপথ কুশিত হো। তেবে দর্শক বন্ধু, প্রত্যেক রাশির ব্যক্তিবিশেষ যদি মনের কল্পনা করুথান্তি যে অক্টোবর 18, 2025 রু 5 ডিসেম্বর 25 পর্যন্ত বৃহস্পতিঙ্কর স্থিতি কিপরি রহিব, আম পাই কিপরি ঘটিব, এই ভিডিওকে দেখিলে আপনার জাঁপারে আপনার আগামী পাখাপাখি 48 দিন বৃহস্পতি হেতুক বা বৃহস্পতি চলন হেতুক ফলাফল। তেবে যদি আপনার রাশি অনুসারে যে যন্ত্রগুড়ি মু কহিলি সে যন্ত্রগুড়ি আপনার পাইয়া চাহুথান্তি, ঘরে পূজা করে পূজাস্থলের স্থাপনা করে পূজা করা চাহুথান্তি, তাহলে আম সহিত আপনার যোগাযোগ করে পারিবে। आम कर्मकर्ता सहित जोगाजोग कर गोत्र नाम को अर्पण कले आपण यंत्रगुड़ी को घरे बसी मगाई पारे। आम पोस्टाल मध्यम पूजा पाठ कर गोत्र नाम आम आपण को निकट प्रेरण कर पठाई पार। तेबे हाँ दर्शक बंधु, जदि आप चाहूँ जे आम सार सहित व्यक्तिगत साक्षात करूँ, आमर जातक को गणना करूँ, नुआ जातक आम पुओ बा झीर जातक ना जदि जातक तैयारी करूँ बा आमर सन्तानकर बा निजर बा सहधर्मिणीकर बा भाई भौणीकर जातक विश्लेषण पर सार पाखक जीवु, ताहले आपण मो सहित जोगाजोग करें, मो सहित संपूर्ण साक्षात करें। साक्षात करी पाखापाखि 45 मिनिट रु 1 घंटा मो सामना सामनी बसी आपण जातक विश्लेषण करने सहित समस्त प्रतिकार आपण पाइपारे। तेबे जदि आपण आसीबा पई असमर्थ बा कर्मव्यस्तता रही ताले टेलीफोन माध्यम आपण जोगाजोग करी
टेलीफोन कन्सल्टेंसी नहीं आप टेलीफोन माध्यम 45 मिनट 1 घंटा मो सहित संपूर्ण मात्रा कथा पारे एवं आपणकर भविष्य विषय समस्या विषय समस्यार समाधान विषय पाइपर प्रतिकार पाइपर तेरे दर्शक बंधु मु आशा करी महाप्रभु जगन्नाथ द्वारा आपण जीवन सुखप्रद हो आपण जीवन थिबा समस्त कंटकित पथ पुष्पित हो महाप्रभु आपण को घंट घोड़ी रखंतु रहुछि जय जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन रे व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या कर्मक्षेत्र नियुक्ति वैवाहिक समस्या वास्तु दोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमकु जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र बुधेश्वरी कॉलोनी प्लॉट नंबर 26 भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924 आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। केमिति कटिबो 2026 मसिया आपणक भाग्य केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल 2026 मसियार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु बेल बटन को ऑन करंतु देखंतु डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।